आपण मैंने यह बहुत थर अनुभव करथिबे कि जेबे कहीं व्यक्ति कथा हुअन्ति नहीं से सही समय रे आम सम्मान मध्य करन्ति नहीं, आम कथा को मन ध्यान दियंती नहीं, तो आमको बहुत अधिक खराब लगी थाए। एमिति हेले आम भितर भितर आमे विव्रत हो जाती। यह आमे से व्यक्ति विषय रे कथा होचंती जहाँक सह आपण निकटतर होइथांती। से आपणक बंधु होइथांतु अबा पत्नी हुंतु अबा माता पिता होइथांतु अबा भाई भौणी होइथांतु। एमानक मध्यरु जदि केही आमको अणदेखा करथांते तो बहुत कष्ट होइथाए। किंतु जदि केही एमिति मनीष जी आम निजर होई न थाए, जदि आमको से अणदेखा करती तो आमको कौन सी फरक पड़े नहीं। किंतु जेबे आम निजर केही किछि दिन पर अणदेखा करैको लागि जाय तो आमे डिप्रेशन बा विषाद रे चली जांती। आमको तांको सह बुझामणा करियाको कौन रास्ता देखा जाए नहीं। अधिकांश एमिति स्थिति रे संपर्क भांगी जाए। तो एमिति कौन करिबा कि आम संपर्क भी भल रहिबो और सब समस्या मध्य शेष होई जिवो। तो सेथिपई आपनको एई वीडियो रे कुहा जायथिबा कथा गुडी को अनुसरण करियाको हेबो। कौन आपण भी चाहुचंती कि एई दुनिया रे प्रत्येक व्यक्ति आपनको पाखको आसी आपे आपे कथा हुंतु, आपण से व्यक्ति को केते भी अनदेखा करंतु ना कहीं। किंतु जदि आपण एही वीडियो रे कथा गुडी को अनुसरण करिवे तो लोके आपणक सह कथा हेबा पई लालायित हेबे। किंतु प्रथमे जानि नेबा कि केही हमकु अनदेखा काहेकि करथांती। अनदेखा करिबा बा इग्नोर करिवार केते कारण होइथाए, जेउथिरु मुख्य कारण एही प्रकार होइथाए। प्रथम, जेबे आपण काहा पई दरकार ठारू अधिक समय देइथांती बा सबुबेले तांको पई उपस्थित रहिथांती तो सामना व्यक्ति आपण को खातिर करे नहीं। द्वितीय, दरकार ठारू अधिक सामना व्यक्तिर हाँ रे हाँ भरिबा। जेबे आपण अन्यर कथा को सबुबेले मानिथांती तो सामना व्यक्ति आपण को खातिर करे नहीं। तृतीय, अन्य व्यक्तिंक सह खराब व्यवहार करिबा कारणरू आपणक सरलता हेतु सामना व्यक्ति आपण को बोका भावी थाए और आपण को अनदेखा करिथाए। जेबे केही अनदेखा करछन्ती तो एही 10टी कथा को अनुसरण निश्चय करंतु। प्रथम, कथा न हेबार कारण जानंतु। अधिकांश जेबे आमको केही अनदेखा करथांती तो आमे सही व्यक्ति सह एही विषय रे कथा होई नथांती कि आमको काहेकि अनदेखा करूछन्ती आउ एही कारणरू आम संपर्क खराब होई चले। तो आपण को एपरी परिस्थिति रे जेबे आपण को केही अनदेखा करंती तो सर्वप्रथमे सही व्यक्ति पाखकु जाई कथा हुंतु और कारण जाना पई चेष्टा करंतु। होई पारे कि सामना व्यक्ति आपण को केउ कथा को नै अनदेखा करथिबे। एपरी कले आपण सहजरे अनदेखा करिवार कारण को जानि परिबे। द्वितीय हेउची सामना लोकन को बुझंतु। जेबे केही व्यक्ति अनदेखा करथांती तो तार कारण बहुत गुड़िए होइथाए। बहुत घटना रे कोनसी भूल बुझामणा होई जाए, जेउथिपई आपण को लोके अनदेखा करियाको लागि जांती। एमिति परिस्थिति रे सर्वप्रथमे आपण को सही व्यक्ति सह कथा हेबा आवश्यक और तांको बुझिबा आवश्यक कि प्रकृତରେ से व्यक्ति एमिति काहेकि करूछन्ती। होई पारे सामना व्यक्ति निज कोनसी कार्य रे व्यस्त रहउछन्ती और तांको पाखरे आपणक सह कथा हेबा पई समय न थाई पारे। एमिति स्थिति रे आपण को सामना व्यक्ति उपरे क्रोध न देखाई तांको बुझिबा आवश्यक। जदि आपण एमिति करिवे तो आपणक संपर्क बहुत सुंदर होई जिवो और ता सह एहा भी जानि रखंतु कि से प्रकृତରେ व्यस्त अछन्ती अब आपण को कहबा पई व्यस्त अछन्ती। तृतीय, व्यस्त होई जांतु। जेबे केही व्यक्ति आमको अनदेखा करियाको लागि जांती तो आमे बहुत विव्रत होई जांती और आम मस्तिष्क रे केवल गोटे विचार आसी थाए कि से मते अनदेखा काहेकि करछन्ती। जदि आपण एमिति करछन्ती तो आपण आहुरी अधिक गड़बड़ करछन्ती। एमिति परिस्थिति रे आपण को अन्य कोनसी कार्य रे व्यस्त होई जिबा उचित, अर्थात आपण को अन्य किछि भल कार्य करिबा आवश्यक। आपण को से व्यक्ति ठारू किछि समय जाय ध्यान हटाई किछि नुआ शिखिबारे निज ध्यान केंद्रित करिबा आवश्यक। जेमिति जेमिति किछि समय बीती जिवे तो सामना व्यक्ति आपे आपे आपणक सह कथा हेबाको लागिबे। चतुर्थ, धैर्य रखंतु। जदि आपण आपणक संपर्क को भल रखियाको चाहंती तो आपण को आपणक संपर्क रे शांत रहिबा शिखिबाको हेबो और शांत रहिबा पई आपणक भितरे धैर्य हेबा आवश्यक। जदि सामना व्यक्ति आपण को संपूर्ण अणदेखा करछन्ती तो किछि समय पई आपण को मध्य से व्यक्ति को अणदेखा करबा आवश्यक। जदि सामना व्यक्ति आपण को मेसेज पठाउछन्ती तो आपण को तुरंत मेसेज रो रिप्लाई देबा उचित नुहे, बरम किछि समय रही मेसेज रो रिप्लाई देबा आवश्यक। हेले सामना व्यक्ति को मध्य आपण को वैल्यू
ଜଣାପଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବେ ତ ଓ ସବୁ ସମୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଖାତିର କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଉଚିତ ନା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେସେଜ ବା ଫୋନ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପେ ଆପେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ମହତ୍ଵ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ପଞ୍ଚମ, ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଯେବେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଏହା କରିଥାନ୍ତି କି ଆମକୁ କେବଳ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ କଥା ହେବା ଦରକାର ଭାବିଥାନ୍ତି। ଆମର ନିଜ ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନିଅନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କଥା ହେବେ। ଅଧିକାଂଶ ଏପରି ହୋଇଥାଏ କି ଯେବେ କେହି ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି କି କାହିଁକି ସେ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ମନ ଭାବନା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁହେ ନାହିଁ। ତ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଇମୋସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିଠାରୁ ବଡ଼ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଷଷ୍ଠ, ଅଣଦେଖା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଦୂରତା ବଢ଼ାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେସେଜ ଫୋନ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ଇମୋସନ୍ ଓ ଫିଲିଙ୍ଗକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେବେ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଭାବର ଅନୁଭବ ହେବ ତ ସେ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିକରି ଆସିବେ। ଯେବେ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଏହା ଭାବିକି ଆପଣ କାହିଁକି ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯେବେ କେହି ଆମକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଥାନ୍ତି ତ ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଭାବନାରେ ବୋହିଯାଆନ୍ତି ଓ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ କେବଳ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଓ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଦିନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପଛରେ ବୁଲିଥାନ୍ତି, ପୁରା ଦିନ ମେସେଜ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି କରୁଥାନ୍ତି ତ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେୟାର ଜମାରୁ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି କଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଇଗ୍ନୋର କରିବାକୁ ଲାଗିଯିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପଛରେ ବୁଲିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମହତ୍ଵକୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କେୟାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମ, ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେବେ ଆମକୁ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଇଗ୍ନୋର କରୁଥାନ୍ତି ତ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କର ଏପରି କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଫେକ୍ ମଣିଷକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ହୃଦୟରୁ ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇଥାଏ ସେ ମଣିଷ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ଆସିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ। ନବମ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେବେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବାକୁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଆସିଯାଏ କି ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଯଦି ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କଲେ ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସି କଥା ହେବା ଉଚିତ ଓ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଦୂର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦଶମ, ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବି ମଣିଷ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିନଥାଏ ଯିଏ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବେ ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଯିଏ କିଛି ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସରଣ କରି ନିଜ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଧାରି ପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।